تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلم على نبينا ورسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. توقفنا عند القاعدة الموفية للسبعين: سؤال القبر وعذابه ونعيمه حق. وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الميت في قبره يسأل ويعذب وينعم. وعذاب القبر للكافر دائم في القبر وحتى تقوم الساعة، وأما للعاصي فهو منقطع، عذاب منقطع، قد يعذب على قدر معصيته وقدر كبيرته يعذبه الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والأدلة على عذاب القبر كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقوله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعذبون مرتين كيف؟ مرة في الدنيا بالذل والهوان والصغار، ثم المرة الثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. أيضا من الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هذا دليل على أن عذاب القبر كان قائم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لولا ألا تدافنوا لسمعتم أصوات الأموات أو يسمعكم عذاب القبر، لا أسمعكم عذاب القبر. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, ma ba'd. Kita sampai pada kaidah yang ke-70. Kaidah itu berbunyi: su'alul qabri wa adzabuhu wa na'imuhu haqq. Pertanyaan alam kubur, azab kubur, dan kenikmatan alam kubur itu sebuah kebenaran. Salah satu di antara akidah Ahlussunnah adalah kita meyakini bahwasanya orang yang sudah masuk ke alam kubur itu akan ditanya, akan diazab, dan akan diberi nikmat. Dan itu berlaku bagi orang kafir dan bagi orang mukmin. Bedanya, kalau orang kafir azabnya itu langgeng sampai hari kiamat. Sedangkan bagi orang mukmin maka azabnya terputus seiring dengan dosa yang dilakukannya selama hidup di alam dunia. Dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala: "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Yani neraka Jahannam itu dipaparkan kepada mereka, yani pengikutnya Firaun, pagi hari dan sore hari, dan ini terjadinya di alam kubur. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala: "Sanu'adzibuhum marratain, thumma yuradduna ila 'adzabin adzim." Yani kepada orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kami akan mengazab mereka dua kali. Yang pertama adalah azab dunia dengan kehinaan, kerendahan, dan azab yang kedua adalah azab akhirat. Azab yang kedua adalah azab yang ada di alam kubur. Kemudian setelahnya summa yuradduna ila azabil azim, mereka akan dikembalikan untuk mendapatkan azab yang pedih nanti pada jadi hari kiamat. Banyak dalil juga dari as-sunnah yang menunjukkan akan hal itu. Sebagaimana sebuah hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati dua kuburan, maka beliau mengatakan salah satu di antaranya terazab, fakana yamshi bin namimah.
Salah satu di antaranya adalah orang yang diazab karena melakukan perbuatan namimah, dan yang satunya la yastanzihu min baulih, dia itu tidak istinja, tidak bersih diri dari kencingnya. Begitu juga dengan hadis yang lainnya, yang itu menunjukkan kepada kita bahwa orang itu akan mendapatkan azab dan akan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Nah, أحسن عليك. اختلف أهل العلم هل العذاب يكون على الروح أم على البدن؟ هل يكون العذاب على الروح أم على البدن؟ والصحيح أن العذاب عليهما كليهما، على الروح وعلى البدن، على الروح وعلى البدن. وأيضا سؤال: هل العذاب يكون خاص بمن دفن في القبر أم بمن دفن في القبر أو مات غرقا أو مات مفقودا أو مات متقطعا؟ الصحيح طبعا العذاب عليهم جميعا، لحديث الذي ورد على الرجل الذي قال لأهله: إذا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي الآخر في البحر. فلما مات أمر الله سبحانه وتعالى البر أن يجمع ما في البر وأن يجمع ما في البحر، ثم قال له: ما فعلك على ذلك؟ قال: خشيت عذابك وأنت أعلم. فهذا دليل على أن الجميع كل ميت يعذب، كل ميت يعذب. ثم آخر نقطة: الذي ينكر عذاب القبر، بعضهم يقول مثلا: نفتح القبر ما في عذاب، لا يوجد عذاب، كيف يكون هذا عذاب؟ نقول أن العذاب كما قلنا في الدروس السابقة أن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مجال للعقل فيها أبدا، لا مجال للعقل فيها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أمور لا نعلمها. أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن لم يكشف عنا هذا العذاب، أنه لم يكشف عنا هذا العذاب. نعم. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah kaidah ini. Yang pertama, apakah azab kubur itu berlaku bagi ruh ataukah berlaku bagi jasad? Jadi kaum muslimin berselisih tentang masalah ini, tapi pendapat yang kuat, pendapat yang benar bahwasanya azab ini berlaku bagi keduanya, berlaku bagi ruh sebagaimana juga berlaku bagi jasad. Masalah berikutnya yang disampaikan oleh beliau adalah apakah azab kubur dan nikmat kubur ini khusus bagi orang yang dikuburkan saja ataukah berlaku bagi semua orang yang meninggal dunia? Ini berlaku bagi semua orang yang meninggal dunia meskipun tidak dikuburkan. Karena sebuah hadis, ada seorang yang berpesan kepada keluarganya kalau dia meninggal dunia nanti supaya jasadnya itu dibakar, kemudian ditebarkan abunya, sebagainya di daratan, sebagainya di lautan. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia kembali, dikumpulkan kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya itu berlaku untuk semua. Adapun kalau ada orang yang mengatakan kami kalau bongkar kuburan, kami tidak menemukan adanya orang yang terazab di situ. Kita katakan bahwasanya azab kubur adalah perkara gaib. Perkara gaib, dan perkara gaib itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga masalah gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui di alam dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, seandainya bukan karena khawatir kalian nanti akan menangis terus, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya kalian mendengar apa yang aku dengar, yaitu apa yang beliau dengar dari azab kubur tersebut. Allah. Naam. القاعدة 71 البعث لعين هذه الأجساد يوم القيامة من القبور صدق واقع وحق قاطع. المقصود بالبعث هو قيام الناس من قبورهم
لرب العالمين، تعود الأرواح إلى أجسادها وتقوم لفصل القضاء حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد. وأدلة على هذا كثيرة جدا. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وآيات هذه كثيرة جدا على البعث، ومن أنكر هذا البعث فهو كافر، ومن أنكره فهو كافر، لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ثم نأتي في قوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اختلف أهل العلم في هذه المسألة كم نفخة ينفخ، فقيل نفختان وقيل 3، وليس هناك خلاف كبير بهذه المسألة، لكن النفخة الأولى نفخة عند الصعق ونفخة عند الفزع والصعق، نفختان. نعم. Kaidah yang ke-71, al-ba'tsu li'aini hadhihi al-ajsad yaumil qiyamah minal qubur sidqun waqi' wa haqqun qati'. Kebangkitan terhadap jasad-jasad yang ada sekarang ini pada hari kiamat nanti dari kuburannya adalah kebenaran yang nyata dan kebenaran yang pasti. Kebangkitan dimaksudkan adalah bangkitnya kembali manusia dari alam kubur dan kembalinya roh kepada jasad-jasad mereka nanti pada waktu kebangkitan, yakni hari kiamat. Ini adalah sesuatu yang pasti ada dalam agama kita, ma'lum minad dini bidzarurah, sesuatu yang pasti dalam agama kita. Sangat banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguhnya kami, mereka akan kembali kepada kami dan mereka akan kami hisab, dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan ini, bangkitnya kembali jasad manusia dan rohnya setelah mereka dikuburkan, adalah kafir karena mengingkari perkara yang nyata dalam agama kita. Ada satu masalah yang dibicarakan oleh beliau tadi tentang masalah nafkhah, tentang masalah tiupan sangkakala. Apakah itu terjadi 2 kali ataukah itu terjadi 3 kali? Dan itu perkara yang diselisihkan oleh para ulama. Sebagiannya mengatakan 2, sebagiannya mengatakan 3, dan itu masalah ringan. Pendapat yang lebih beliau pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu akan terjadi 2 kali. Tiupan pertama adalah hancurnya alam semesta, tiupan yang kedua adalah bangkitnya manusia dari alam kuburnya. Allah. Nah. أحسن الله. القاعدة 72 كل مكلف فسيحاسب على عمله وينظر فيه يوم القيامة. طبعا أجمع أهل العلم أن كل مكلف يحاسبه الله سبحانه وتعالى للأدلة التي ذكرنا قبل قليل الحساب، ولكن هناك أهل اليمين وهناك أهل الشمال. كيف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى؟ الحساب على نوعين، عرض ونقاش. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها الله سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فهم على نوعين، هناك من يحاسب محاسبة عرض، وهذا لما يدنو الله سبحانه وتعالى من عبده فيكشف كنفه سبحانه وتعالى بينه وبين العبد فيقرره بذنوبه، فيقول أنت عملت كذا وكذا حتى يقرر ذنوبه، ثم يقول الله سبحانه وتعالى له سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا بدون حساب، هذا فقط عرض
يعرضها الله سبحانه وتعالى عليه ويعفو عنه. أما القسم الثاني وهو النقاش، وهو الذي فيه العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. اليوم تجزون عذاب الهون، هذا هو النقاش، الحساب. لمن؟ قال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هؤلاء هم أهل العرض، هؤلاء الذين يحاسبون ويأخذون كتابهم بيمينهم ولا يعذبون. أما القسم الآخر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهناك قسم قال عنه صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكرهم طبعا في الحديث المعروف الطويل: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا السبب في دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. نعم. Kaidah yang ke-72, kullu mukallafin fasayuhasabu ala amalihi wa yunzar fihi yaumal qiyamah. Semua manusia, semua orang yang akan dihisab atas amal perbuatannya dan akan dilihat nanti pada hari kiamat. Mananya, jadi para ulama kaum muslimin sepakat bahwasanya semua orang nanti di alam akhirat akan dihisab amalnya. Dan tapi hisab ini ada dua macam. Jadi ada hisabu ard dan yang kedua hisabu niqash. Yang pertama adalah dihisab dalam arti cuma dipaparkan, cuma ditunjukkan amal perbuatannya. Yang kedua adalah dihisab dalam arti diperhitungkan, benar-benar dihitung, benar-benar dilihat terhadap amal yang perbuatannya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Barang siapa yang diberikan oleh Allah yakni kitabnya dengan tangan kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah, yang beliau mengatakan itu adalah hisabul ard, itu adalah ard dalam arti nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan, akan menampakkan kepadanya, kamu dulu berbuat ini, kamu dulu berbuat ini, kamu dulu berbuat itu, dan orang itu mengakui semua perbuatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana ghafiruha lakal yaum." Yani dulu, yani aku menutupi kesalahanmu di dunia, maka sekarang aku maafkan, aku ampuni perbuatan kamu. Itu adalah yang pertama, yaitu hisabu ard. Yang kedua adalah hisab niqash. Yani hisab niqash adalah seorang itu benar-benar dihisab atas yani perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, yani wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan tatkala dipaparkan kepada orang-orang kafir kepada neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kalian dulu selama hidup di alam dunia itu telah menggunakan semua kenikmatan kalian untuk kehidupan di alam dunia dan kalian bersenang-senang selama hidup di alam dunia. Maka pada hari ini tujzauna 'adzabal hun, kalian akan dibalas dengan balasan yang hina. Yani kalian akan dibalas dengan balasan yang hina dengan sebab perbuatan fasik yang kalian lakukan selama hidup di alam dunia. Makanya yani orang-orang yang dihisab dengan hisab yang kedua ini mesti akan hancur, mesti akan hilang. Yani mesti dia itu jadi akan binasa. Di sana ada kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Yani orang-orang yang masuk ke dalam surga bila hisabin wala azab, tanpa hisab, yani tanpa azab. Dan mereka lah yani orang-orang yang dikatakan oleh beliau yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak tatayyur, merasa sial dengan burung atau binatang,
dan mereka itu benar-benar bertawakal yakni kepada Tuhannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam orang-orang yang tidak dihisab dan tidak diazab. نعم. هل الكفار يحاسبون يوم القيامة؟ الجواب نعم، يحاسبهم الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس حساب الحسنات والسيئات، وإنما يقررهم على ذنوبهم ويوقفهم عليها، ثم بعد ذلك يعذبهم الله سبحانه وتعالى. ليس لهم حسنات فقط سيئات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل يحاسبون على الفروع؟ نقول نعم، أيضا يحاسبون على الفروع، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذه من الأصول، ولم نكن نطعم المسكين، هذه أيضا من الفروع، وكنا نخوض مع الخائضين، أيضا من الفروع. فهم يحاسبون عليها لأنها لا تصح منهم إلا بالإسلام، إلا بشرط صحة لإسلامهم، فيحاسبون على أعمالهم، ويحاسبون كذلك على فروع الإسلام، فروع الدين. بقي سؤال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى بين الناس، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم آخر: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. كيف نجمع بين هذين؟ من يعرف؟ تفضل. ارفع صوته. لا، ما أسمع. إن كان من المعاملة بين العبد وربه فأول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، وإن كان معه ومع غيره فأول ما يقضى عليه الدماء. الأول واضح، الصلاة أنه حق لله سبحانه وتعالى، والدماء حق مخلوقين. أحسنت، ممتاز. إذن الصلاة هي حق لله سبحانه وتعالى فيحاسب عليها، أما الدماء فهي بين المخلوقين، حقوق الآدميين. نعم شيخ. Baik, ada satu permasalahan atau ada dua permasalahan yang berkaitan dengan masalah hisab. Yang pertama, apakah yakni orang-orang kafir akan dihisab? Jawabannya iya, yakni orang kafir yakni akan dihisab, tapi bukan hisab antara kebaikan dengan keburukan, karena mereka itu tidak memiliki yakni kebaikan. Yakni semua amalnya itu haba'an mansura, yakni kayak debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya mereka adalah menetapkan jadi amal-amal perbuatan kejahatan yang mereka lakukan selama hidup di alam dunia. Begitu juga dengan apakah orang-orang kafir akan dihisab karena mereka meninggalkan furu', meninggalkan cabang-cabang agama, amal-amal agama, ataukah hanya usulnya saja, pokok-pokok agamanya saja? Jawabannya iya, jadi orang-orang kafir akan dihisab atas usul dan furu'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat. Yani kami dulu tidak salat, dan ini adalah meninggalkan perkara furu'. Dan begitu juga walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi orang-orang kafir mereka diazab atas pokok-pokok ajaran agama, masalah akidah, dan mereka juga akan diazab dengan cabang-cabang amaliyah masalah agama. Masalah yang terakhir yang beliau sampaikan adalah bagaimana kita menggabungkan antara dua dalil, yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah tentang salat, dengan yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama kali diputuskan oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah masalah darah. Jawabannya adalah hadis yang pertama itu yang kaitannya antara seorang hamba dengan Tuhannya.
Masalah ibadah yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Kalau baik maka ibadah-ibadah yang lain akan baik. Kalau jelek maka ibadah-ibadah yang lain juga ikut-ikutan jelek. Adapun yang kedua adalah berkaitan dengan hak sesama, hak adami, hak sesama. Yang pertama kali akan dihisab antara seorang hamba dengan hamba yang lain adalah masalah darah, masalah menumpahkan darah dan yang semisalnya. Nah, القاعدة 73 الجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة بإجماعهم على أن الجنة والنار لا تفنى أبدا. ذكرنا قبل قليل بعض الأدلة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أيضا بين الله سبحانه وتعالى لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة قال أعدت للمتقين، أنه جهزت للمتقين، ولما ذكر النار قال أعدت للكافرين. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار كان من أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت النار فكان أكثر أهلها الجنة فكان أكثر أهلها الفقراء، والنار وكان أكثر أهلها من النساء. والحديث أيضا اشتكت النار بعضها إلى بعض، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما تجدونه من حر الصيف فما تجدونه من نفس الصيف من فيح فهو من فيح جهنم، فتجدونه في الصيف فهو من فيح جهنم، وما تجدونه في الشتاء فهو من زمهرير، فما تجدونه من البرد فهو من زمهرير الشتاء. نعم. Baik, kaidah yang ke-37. Kaidah yang ke-73. Kaidah yang ke-73, beliau mengatakan al-jannah wan nar mawjudatan la tafnayan abadan wa la tabidan. Yani surga dan neraka itu sudah ada, tidak akan pernah fana, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hancur selama-lamanya. Dan ini adalah salah satu di antara yani akidah Ahlussunnah. Sangat banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya adalah tatkala Allah menyebutkan surga, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uiddat lil muttaqin. Itu disediakan bagi yani orang-orang yang bertakwa. Jadi surga telah ada dan telah disediakan. Begitu juga tatkala Allah menyebutkan tentang yani orang-orang kafir, tentang neraka, maka Allah mengatakan uiddat lil kafirin, bahwasanya neraka itu telah ada, telah disediakan bagi yani orang-orang yani yang kafir. Yani dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Karena sebuah hadis bahwasanya seseorang di antara kalian apabila meninggal dunia maka akan dipaparkan kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu sore. Kalau dia adalah ahli surga maka akan ditampakkan kepadanya surga, dan apabila dia ahli neraka maka akan ditampakkan kepadanya neraka. Itu sampai nanti yani pada yani hari kiamat. Yani sampai nanti pada yani hari kiamat. Begitu juga dengan sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya neraka itu ishtaqat ila rabbiha, mengeluh, mengadu ke hadapan Tuhannya, ke hadapan Allah Subhanahu yani wa ta'ala. Beliau yani neraka mengatakan sesungguhnya yani sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk dia dua nafas. Yani satu nafas pada waktu musim dingin, satu nafas pada waktu musim panas. Maka kalau ada suasana yang sangat panas maka itu adalah suasana neraka pada waktu musim panas, dan apabila kebalikannya dingin sekali mencekat maka itu adalah yani nafas musim dingin atau musim dingin yang ada pada neraka jahanam. Dan begitu juga dengan dalil-dalil yang lainnya. Nah, القاعدة 74 ليس في الجنة من النعيم ولا في النار من العذاب مما في الدنيا إلا الأسماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي أو ولا خطر على قلبي بشر.
كل ما في الجنة أو في النار لا يمكن للعقل أن يدركه أبدا، لا يمكن للعقل أن يدركه أبدا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى نار جهنم فلا يمكن أن تقيس نار الدنيا على نار الآخرة، فقط الاسم. وتقول نعيم الجنة لا يمكن أن تقيسه على نعيم الدنيا. لو أخذنا مثلا الفواكه، هل يوجد عنب في الدنيا؟ يوجد عنب، هل هو مثل عنب الآخرة؟ لا، ولا يمكن أن تقيسه عليه، ولا يمكن أن تتخيل أنه مثل عنب الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا خطر على قلب بشر ولا أذن سمعت ولا وأعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، يعني لا يخطر في بالك أبدا ولا تفكر، تتعب نفسك تفكر ما هو. عسل الدنيا مثل عسل الآخرة؟ يختلف، فقط التشابه في الأسماء، التشابه فقط في الأسماء، ولكن الفرق كبير جدا. اللبن، الخمر في الدنيا محرم علينا لكن توجد في الآخرة، هل هي مثل خمر الآخرة؟ الخمر الآخرة هل هي مثل خمر الدنيا تذهب العقل؟ لا. نعم. Kaidah yang ke-74, laisa fil jannati minan na'im wala fin nari minal 'adzab mimma fid dunya illa al-asma. Jadi kenikmatan-kenikmatan surga dan azab neraka kalau ada kesamaan dengan dunia maka itu hanya nama. Kalau ada kesamaan dengan yang di dunia maka itu hanya al-asma, hanya nama. Jadi kita membaca misalkan ada neraka, ada api jahannam. Apakah sama dengan api dunia? Jelas tidak. Kalau kita melihat atau kalau kita mendengar kenikmatan surga, apakah sama dengan kenikmatan akhirat? Jelas tidak. Kalau kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa, sesuatu surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik, belum pernah terpikirkan dalam pikiran manusia. Maka apapun yang ada di sana dengan yang ada di dunia itu hanya kesamaan nama, bukan hakikat. Contoh misalkan buah-buahan, di surga ada anggur, di dunia ada anggur. Jadi apakah sama? Tidak, hakikatnya berbeda. Di surga ada susu, di dunia jadi ada susu, hakikatnya pun berbeda. Di dunia, di surga jadi ada khamar, di dunia ada khamar, hakikatnya berbeda. Jadi khamar dunia menghilangkan akal dan haram, sedangkan khamar akhirat tidak menghilangkan akal dan halal. Dan begitu juga dengan yang lain. Jadi semua yang ada kesamaan dunia dan akhirat maka itu hanya kesamaan nama, bukan kesamaan hakikat. Nah. القاعدة ال75 كل ما كان وما يكون فالله تعالى علمه وكتبه وشاءه وخلقه. من أركان الإيمان التي درسنا الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، ومن أنكر الإيمان بالقدر فقد كفر. الإيمان بالقدر ينقسم إلى 4 أقسام: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. الإيمان بالقدر ينقسم إلى 4 أقسام: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. وكل شيء يحصل لنا بقدر الله سبحانه وتعالى، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لابد أن نعلم أن هذه ال4 من أنكر شيئا منها، من أنكر علم الله أو أنكر خلق الله أو أنكر مشيئة الله وأنكر كتابة الله يكفر. فمثلا علم الله، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يكون وما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه لابد أن نؤمن بها.
أن الله سبحانه وتعالى عالم بهذه كلها، والأدلة كثيرة. إن الله بكل شيء عليم. قول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الثاني الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. يقول صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الثالث المشيئة، لا يحصل شيء في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه الأربعة أركان لا بد أن نؤمن بها، لأن مرجعها الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها فهو كافر. نعم. Kaidah yang ke-75. Kullu ma kana wa ma yakunu fallahu ta'ala alimahu wa katabahu wa sya'ahu wa khalaqah. Semua yang telah terjadi dan semua yang akan terjadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, menulisnya, menghendakinya dan menciptakannya. Kaidah ini berkaitan dengan salah satu di antara rukun iman yang sudah kita pelajari. Rukun iman itu adalah rukun percaya kepada takdir Allah, percaya kepada ketentuan Allah, dan itu mencakup 4 hal. Tidak sempurna atau tidak sah keimanan seorang hamba kepada takdir kecuali beriman kepada 4-nya. Yang pertama tentang ilmunya Allah, yaitu meyakini bahwa segala apapun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadi, bagaimana bentuknya nanti, dan bagaimana akibatnya nanti, semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, sampai pun daun yang berguguran, sampai pun daun yang basah, daun yang kering, dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya, menulisnya di Lauhul Mahfuz, menetapkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis semua takdir alam semesta ini sebelum Allah menciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi 50,000 sana, dengan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya telah ditulis, semuanya telah ditetapkan. Yang ketiga masyiah, bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian itu berkehendak, semua itu hanyalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah al-khalq, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya, wa huwa khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada. Tidak sempurna keimanan seorang hamba dengan takdir kecuali apabila beriman dengan 4 hal yang disebutkan tadi: ilmu, kitabah, masyiah, dan khalq. Allah. Nah. القاعدة 76 الله عالم بكل شيء ولا يخفى عليه مثقال ذرة وكل ما في الكون واقع بعلمه، وهذا سبق وشرحناها. القاعدة 77 لا يمكن أن يحدث شيء في ملك الله من غير إرادته، بل كل ما في الكون بإرادته من خير وشر، فإن كان مما يحبه ويرضاه فهو من قبيل إرادته الشرعية، وإن كان مما يبغضه ويكرهه فهو من قبيل إرادته الكونية. انتبهوا معي، إرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. كيف نفرق بين الكونية وبين الشرعية؟ من يعرف؟ ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ تفضل.
ممتاز. الإرادة الكونية فيه حكمة. مشيئة. تقدر الله عن المعصية. من ذلك حكمة بأن نجتنب المعصية. والشرعية. طيب ممتاز، أحسنت. الإرادة الكونية لابد أن تقع متحققة الوقوع. الإرادة الكونية متحققة الوقوع. وأما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. نأخذ مثال حتى تكون واضحة. مثلا الكفر كوني أم شرعي؟ كوني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر. إذن الكفر قد يقع وقد لا يقع، أليس كذلك؟ متحقق الوقوع، نعم الكفر موجود والنار موجودة للكافرين. متحقق الوقوع أم لا؟ الكفر هل هو متحقق الوقوع؟ الكفر موجود، نعم. طيب ما المراد من الكفر؟ هل الكفر مراد لذاته؟ هل الكفر مراد لذاته؟ أجيبوا. هل الله سبحانه وتعالى يحب الكفر؟ لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفر؟ ما هي حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا؟ حتى نعرف الكافر من المؤمن. الكفر غير مراد لذاته، الكفر غير مراد لذاته بعكس الشرعية، لكن الكونية غير مرادة لذاتها. ولهذا الكفر وجد لا لذاته ولكن حتى يميز الخبيث من الطيب. أيضا الكفر أو الكونية ترادف المشيئة. الإرادة الكونية ترادف المشيئة، إن شاء كفر وإن شاء لم يكفر. مثال آخر، أبو جهل، الله سبحانه وتعالى أراد لأبي جهل أن يكون كافرا، هل الله سبحانه وتعالى يحب هذا؟ طبعا لا، لكن لحكمة، كونا هو كافر، كونا هو كافر. نأخذ مثال آخر، بر الوالدين، هل الله سبحانه وتعالى يحب بر الوالدين؟ هل الله سبحانه وتعالى يحب بر الوالدين؟ يحب بر الوالدين. قد يقع وقد لا يقع، صحيح؟ قد يكون ابن بار وقد يكون هناك ابن عاق، ليس كالكونية لابد أن يقع. الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يكون هناك ابن بار وقد يكون هناك ابن عاق، أليس كذلك؟ أيضا الشرعية مرادفة للمحبة والرضا، لمحبة الله ورضاه. وهي مرادة لذاتها، الإرادة الشرعية مرادة لذاتها، ليست كالكونية لا تراد بذاتها. فهمتم؟ أعيد تقسيمها سريعا. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: الكونية متحققة الوقوع، الكونية متحققة الوقوع.
أما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الثاني الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها الله، مثل الكفر الله لا يحبه. الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها الله. الشرعية يحبها الله سبحانه وتعالى. الثالث انتبهوا معي أنا أشرح. الثالث أن الكونية لا تراد لذاتها، لا تراد لذاتها، أما الشرعية فهي مرادة لذاتها. الشرعية مرادة لذاتها. الرابع الكونية مرادفة للمشيئة، الكونية مرادفة للمشيئة. الشرعية مرادفة للمحبة والرضا، مرادفة للمحبة والرضا. نعم. Baik. Kaidah yang ke-76. Kaidah yang ke-76, Allahu alimun bikulli syai' wa la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarrah wa kullu ma fil kaun waqi'un bi ilmihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang tersamarkan meskipun sebiji dzarrah, seberat biji sawi. Dan semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita jelaskan. Kaidah yang ke-77. La yumkinu an yahdutsa syai'un fi mulkillahi min ghairi iradatihi. Tidak mungkin terjadi sesuatu pun di kekuasaan Allah, di makhluknya Allah ini tanpa kehendak darinya. Bal kullu ma fil kaun bi iradatihi min khairin wa syarr. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak dari Allah, baik itu yang baik maupun yang jelek. Fa in kana mimma yuhibbuhu wa yarda. Apabila itu termasuk yang Allah cintai, yang Allah ridhai, fa huwa min qabili iradatihi syar'iyyah. Maka itu adalah termasuk iradah yang syar'i, kehendak Allah yang syar'i. Wa in kana mimma yubghidhuhu wa yakrahuhu. Dan kalau itu termasuk yang Allah benci dan yang Allah marahi dan Allah benci, fa huwa min qabili iradatihil kauniyah. Maka itu adalah termasuk iradah Allah yang kauni. Iradah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada iradah kauniyah dan ada yakni iradah syar'iyyah. Syekh tadi telah menjabarkan dengan panjang lebar yang kalau kita simpulkan bahwa perbedaan antara iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah, perbedaan antara kehendak Allah yang syar'i dengan kehendak Allah yang kauni mengerucut kepada empat hal. Mengerucut kepada empat hal. Yang pertama iradah syar'iyyah itu iradah kauniyah itu pasti terjadi. Pasti ini terjadi. Iradah syar'iyyah itu bisa terjadi, bisa ini tidak terjadi. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang ini tidak terjadi. Semacam kufurnya Abu Jahal. Kufurnya Abu Jahal itu telah terjadi dan pasti. Dan itu adalah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Sedangkan kehendak yang syar'i itu bisa terjadi, bisa ini tidak terjadi. Yang kedua, yakni kehendak Allah yang syar'i, kehendak Allah yang syar'i itu pasti Allah cintai. Sedangkan kehendak Allah yang kauni itu tidak mesti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Yang ketiga, kehendak Allah yang syar'i itu muradatun bidzatiha. Kehendak Allah yang syar'i itu Allah inginkan secara langsung. Yani Allah langsung menginginkan hal itu. Memang itu yang diinginkan oleh Allah. Sedangkan iradah yang kauni itu muradatun li ghairiha. Jadi yang diinginkan oleh Allah yang lainnya, bukan zatnya itu sendiri. Contoh adanya kekufuran, kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab dan yang lainnya itu telah terjadi dan itu dikehendaki oleh Allah, tapi bukan zatnya itu sendiri, dikehendaki yang lainnya.
Yani sehingga di sana bisa dibedakan antara yang mukmin, antara yang kafir, antara ini, antara itu dengan adanya sesuatu yang tersebut. Yang terakhir, yang keempat, bahwa iradah kauniyah itu satu makna dengan masyiah. Yani iradah kauniyah itu satu makna dengan masyiah, yaitu kehendak, masyiahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi. Sedangkan iradah syar'iyah itu semakna dengan mahabbah dan ridha. Iradah syar'iyah itu semakna dengan mahabbah war ridha, yani cinta dan ridhonya yani Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan asasi yani antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah, dengan berbagai contoh yang tadi disebutkan yani oleh beliau. Nah, ممتاز. واضح؟ ناخذ أمثلة أو واضحة؟ ناخذ مثال أو واضح؟ ناخذ مثال. من يقول واضح؟ يعطينا مثال ولا واحد واضح. طيب، نرجع لموضوع الكفر. هل الكفر موجود؟ هل يريده الله؟ نعم لا، نعم لا. هل الله يريد الكفر؟ طيب أنا عندي تفصيل. الله سبحانه وتعالى تقول لا، هو كونا موجود، وقلنا الكوني متحقق الوقوع، أليس كذلك؟ الكفر موجود، إذن الله سبحانه وتعالى أراده كونا لأنه متحقق الوقوع، لابد أن يقع، أليس كذلك؟ لابد أن يقع، أراده الله كونا. طيب شرعا، إرادة شرعية أراده الله أم لا؟ لا. إذن نقول أراده الله كونا ولم يرده شرعا. أفهمتم؟ واضح؟ طيب، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. ما هي هذه الإرادة؟ ولو شاء. راجعوا ماذا كتبتم. المشيئة أين؟ المشيئة شرعية أو كونية؟ كونية. قلنا الكونية ترادفها المشيئة غالبا في القرآن، لو شاء أو يشاء الله وشاء الله، هذا كوني. ألم أقل قبل قليل أن كوني هو مرادف للمشيئة؟ طيب، ولو شاء الله لآمن في الأرض كلهم جميعا. طيب، لماذا لم يؤمن جميع من في الأرض؟ لماذا؟ ما فهمتم. الذي فهم سيجيب على السؤال. كونا الله أراد أن يؤمنوا كلهم، كونا هل أراد الله أن يؤمنوا كلهم؟ ولو شاء الله، يعني لو أراد الله لآمن كلهم، هل كلهم مؤمنون؟ طيب كيف؟ من فهم السؤال؟ أعيد السؤال. ها؟ فهمتم السؤال؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هل كل من في الأرض مؤمنون؟ طيب، هنا كونية أن الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كونا الله سبحانه وتعالى لم يجعلهم كلهم مؤمنون، لكن شرعا الله يريد منهم أن يكونوا كلهم مؤمنون. فهمتم؟ فهمتم؟ أسأل.
فخر راسي خفت. طيب من يجيب على سؤال سأسأل؟ صعب المسألة وأعيدها مرة أخرى أو واضحة؟ صعبة؟ طيب نعيدها مرة أخرى. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. الكونية لابد أن تقع، مثل الشيطان موجود كوني، الكفر كوني، المعصية كونية، هذه أمور الله سبحانه وتعالى. الإيمان كوني، كلها موجودة، قد يحبها الله وقد لا يحبها الله. أفهمتم؟ الكونية لابد أن تكون واقعة، لابد أن تكون واقعة. فهمتم؟ يعني خطوة خطوة حتى إذا فهمتم نتجاوزها. نأخذ مثال الكفر. هل الله سبحانه وتعالى يريد الكفر؟ نعم. لا خل نتكلم خطوة خطوة الآن من البداية. أنا قلت الكونية متحققة الوقوع، لابد أن تقع. الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. مثل الصلاة، يحبها الله أو لا يحبها؟ ويحبها. قد يصلي العبد وقد لا يصلي، أليس كذلك؟ الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، فالصلاة الله يحبها. طيب المعصية يحبها ولا ما يحبها؟ لا يحبها. الكفر يحبه الله؟ لا يحب. لا. هل هو موجود؟ إذن هو كوني، هو كوني متحقق الوقوع، لا بد أن يقع. إذن الإرادة الكونية الأول متحققة الوقوع، وقد يحبها الله وقد لا يحبها الله. أما الشرعية يحبها الله وقد تقع وقد لا تقع. قلنا مثال بر الوالدين. هل بر الوالدين يحبه الله أو لا يحبه الله؟ إذن هو شرعي، قد يقع وقد لا يقع، أليس كذلك؟ قد يكون بار وقد يكون غير بار، عاصي، أليس كذلك؟ إذن هو شرعي، إرادة شرعية، لأنها مرادفة للمحبة والرضا، فالله يحب البر ويرضى عن البار. الكونية الكفر قلنا، هل الله سبحانه وتعالى يرضى بالكفر؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. قد الكفر قد يقع وقد لا يقع. يأتي إنسان ويكون كافرا، هذا الكافر الذي كفر إرادة الله له كونية أم شرعية؟ كونية، لكن الله شرعا يحب أن يكون مؤمنا هو، أليس كذلك؟ فمثلا أبو طالب هل مات مسلم أم كافر؟ كافر. كفره هذا لما مات كوني أم شرعي؟ كوني أكيد، نعم كوني. الله أراد له كونا أن يكون كافرا، لكن هل الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يكون هو مسلما؟ الله يحب أن يدخل في الإسلام ويحب أن يكون مؤمنا، لكن هو كونا كافرا، كونا كافرا. واضحة؟ مثال ثالث واضح؟ أطلنا فيها شيء. Baik. Beliau memperpanjang contoh, ana ringkas saja. Jadi untuk
memudahkan pembahasan, membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah, kita buat beberapa contoh berikut. Pertama, kufur, kekafiran. Kekufuran itu telah terjadi. Faktanya bahwa di alam semesta ini ada kekufuran, ada orang-orang kafir dan ada perbuatan kufur. Berarti itu sesuatu yang telah terjadi. Dan sesuatu yang telah terjadi itu berarti dikehendaki oleh Allah kaunan. Dari titik ini maka berarti kalau kita tanya apakah Allah menghendaki kekufuran, dan itu tadi yang bulat dari awal, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kekufuran? Jawabannya iya, kehendak kauniyah, iradah kauniyah, karena sesuatu itu telah terjadi dan tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah kehendaki kauniyan, dari sisi kauni. Tapi kufur itu tidak Allah cintai, tidak Allah senangi. Dari titik itu maka kufuran itu tidak Allah kehendaki syara'an, tidak Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki secara syariat. Sekarang contoh yang kedua untuk membalik kasus, yaitu keimanan. Keimanan itu Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Berarti keimanan itu Allah kehendaki secara syar'i. Jadi keimanan itu Allah kehendaki secara syar'i. Jadi iradah syar'iyah itu iman, karena itu Allah cintai. Tapi faktanya tidak semua orang beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Berarti keimanan itu adalah tidak Allah semua orang di muka bumi ini beriman, itu tidak Allah kehendaki secara kauni. Kenapa? Faktanya ada orang mukmin, ada orang yang tidak beriman. Contoh ketiga, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua itu perbuatan yang Allah cintai, perbuatan yang Allah ridhai. Berarti bakti birrul walidain itu dikehendaki oleh Allah syar'an, iradah syar'iyah, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara syar'i. Tapi faktanya ada anak yang durhaka, ada anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Berarti bakti kepada orang tua itu tidak Allah kehendaki kaunan. Ini tidak Allah kehendaki secara kauni. Faktanya ada yang bakti, ada yang tidak bakti. Contoh terakhir yang beliau sebutkan adalah imannya atau tentang masalah Abu Talib. Abu Talib kita tahu mati dalam kondisi kafir. Abu Talib mati dalam kondisi kafir. Berarti matinya Abu Talib dalam kondisi kafir itu dikehendaki oleh Allah kaunan, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara kauni, karena faktanya Abu Talib mati dalam kondisi kafir. Tapi apakah Allah tidak mencintai, apakah Allah tidak menyenangi kalau seandainya Abu Talib mati muslim? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, Allah menyenanginya, Allah menghendakinya dari sisi syar'i, bahwasanya Allah itu menginginkan, menyenangi, menghendaki kalau Abu Talib itu mati muslim. Tapi kehendak syar'iyah, dan kehendak syar'i itu kadang nyata, kadang terwujud, kadang tidak terwujud. Jadi kesimpulan akhir para hadirin ajaniallahu yakum, semua yang Allah cintai berarti Allah kehendaki secara syar'i. Semua yang terjadi berarti Allah kehendaki secara kauni. Lah, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak ketemu. Kadang-kadang antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah itu kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak. Kalau kita katakan imannya, kufurnya Abu Talib itu iradah kauniyah dan bukan iradah syar'iyah. Kalau kita katakan imannya Abu Talib itu adalah kehendak syar'iyah, tapi faktanya tidak, berarti bukan kehendak kauniyah. Dan begitu cara memaparkan. Jadi patokan paling inti adalah bahwa iradah syar'iyah itu adalah sesuai atau semakna dengan mahabbah dan ridha, sedangkan iradah kauniyah itu semakna dengan masyiah. Allah. Nah. القاعدة 78 ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا طبعا من الإيمان
بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن خطأ وما أخطأه لم يكن ليصيبه أصلا. فالمؤمن يصبر على قضاء الله وقدره، والواجب عليه أن يؤمن أولا بأن هذا من عند الله ويسلم، ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كل قضائه وقدره خير، ويحسن الظن بربه، وإن كان خيرا فيرضى ويحمد الله، وإن كان شرا أو قدرا مؤلما يصبر ويشكر الله ويرضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى له. نعم. Kaidah yang ke-78, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang ditakdirkan oleh Allah akan menimpa dirimu gak akan pernah meleset, pasti terjadi. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan mengenai dirimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Ini adalah bagian keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang Allah takdirkan untuk kita, kadang-kadang itu kita senangi, kadang-kadang itu tidak kita senangi, tapi itu pasti akan terjadi. Apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi, apa yang tidak Allah takdirkan pasti tidak akan terjadi. Kadang-kadang itu kita senangi, kadang-kadang itu tidak kita senangi. Kalau kita senangi, yang terjadi apa yang Allah takdirkan itu kemudian kita senangi, maka itu kita syukuri, kita nikmati. Adapun kalau sesuatu yang Allah takdirkan itu tidak kita senangi, dibenci oleh jiwa, maka kita itu mensabarinya dan kita menjalankan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. القاعدة 79 ما قدر الله سبحانه وتعالى من خير وشر فإنما هو لحكمة قد نعلمها وقد نعلمها فهو أحكم الحاكمين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فجميع ما يفعله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. وكل أفعال سبحانه وتعالى كلها خير، كلها خير لا شر فيها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كل هذا لحكمة، كل ما يحصل للعبد لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. Kaidah yang ke-79, ma qaddarallahu subhanahu min khairin wa syarr. Jadi apa yang Allah takdirkan, baik sesuatu itu kebaikan, maksudnya sesuatu yang kita senangi, atau kejelekan, sesuatu yang tidak kita senangi, fa innama huwa li hikmatin. Semua itu adalah karena ada sebuah hikmah. Qad na'lamuha wa qad la na'lamuha. Kadang kita mengetahui hikmah tersebut, kadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Fa huwa ahkamul hakimin, karena Allah adalah zat yang paling bagus, paling baik hukumnya. Jadi dan ini adalah sesuatu yang kita yakini bahwa semua yang Allah takdirkan itu mengandung hikmah yang berharga. Tidak ada satupun yang tidak membawa hikmah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kalau kami menciptakan kalian itu abatha, enggak ada fungsinya, tapi semuanya nanti ini itu akan dikembalikan kepada kami, karena Allah adalah ahkamul hakimin. Jadi ayahsabul insanu ayyutraka suda. Jadi apakah manusia itu menyangka kalau dia ditinggalkan begitu saja tanpa ada apa-apa? Menunjukkan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, kita senangi atau tidak kita senangi, semua adalah karena hikmah yang agung yang dikehendaki oleh Allah. Kadang kita mengetahuinya, kadang tidak mengetahuinya. Nah. القاعدة الموفية 80 الشر يضاف إلى المقدور لا القدر وإلى المقضي لا القضاء. انتبهوا معي. الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر أبدا. الله تقديره كله خير،
كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فأقدار الله سبحانه وتعالى تكون على قسمين. الله إذا قدر شيء بالنسبة لله، فالقدر بالنسبة لله خلق وإيجاد. الله سبحانه وتعالى يخلق هذا القدر ويوجده للعبد، هذا خير، هذا خير. وبالنسبة للعبد فهو تحصيل واكتساب، وهو تحصيل واكتساب، إما يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. أما بالنسبة لله فالله لا يقدر إلا الخير، فالله لا يقدر إلا الخير. واضح؟ نأخذ مثال على سبيل المثال. رجل أصيب مثلا بقطع يده، قدر الله عليه بقطع يده، فتقدير الله هنا، الله هو اللي قدر، تقدير الله له خير، تقدير الله له خير لا نعلمه، لكن الله قدر له هذا الخير. أما بالنسبة للمخلوق إن وافق الشرع فهو خير، وإن خالف الشرع فهو شر، فهو شر. مثال آخر، رجل يقود سيارة اصطدم بحائط، سيارته تعطلت، الله قدر له أن يصطدم بهذا الحائط، تقدير الله له خير، الله أوجد هذا القدر، خلقه الله هذا القدر وأوجده، فهذا التقدير هو خير. بالنسبة لصاحب السيارة هذا يسمى مقدور، يسمى مقدور، الله قدر وهو مقدور، فعل العبد مقدور، وأما فعل الله قدر. واضح؟ فعل الله قدر، وأما فعل العبد مقدور. قدر الله هذا خلق وإيجاد من الله سبحانه وتعالى، وأما للعبد تحصيل واكتساب، تحصيل واكتساب، إما أن يكون خيرا فهو موافق للشرع، وإما أن يكون شرا ويكون هذا مخالف للشرع، مخالف للشرع. واضح؟ الله لا يقدر الخير أبدا، الله لا يقدر. طيب لو قال قائل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كيف نقول من شر ما خلق؟ قبل قليل قلنا أن الله خالق كل شيء، الله يخلق كل شيء، لكن الله لا يقدر الشر، الله لا يقدر الشر. نعم. Kaidah yang ke طيب تفضل معلش. لا تفضل خلاص ماشي. انتهي وانا اكمل لا بأس. Baik. Kaidah yang ke-80, perhatikan bentar ya, Ikhwan. Sedikit butuh perhatian. Lafadznya asyarru yudhafu ilal maqdur lal qadar wa ilal maqdi lal qada. Kejelekan itu disandarkan kepada al-maqdur, sesuatu yang ditakdirkan kejadian. Lal qadar, bukan kepada takdir itu sendiri. Kepada maqdi, sesuatu yang diqadhakan, dan bukan kepada qadha itu sendiri. Kaidah ini berawal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu bukan disandarkan kepada dirimu, kepada engkau ya Allah. Semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah kerjakan, semua yang Allah tetapkan, itu yakni adalah kebaikan, bukan keburukan. Adapun kalau sampai terjadi keburukan, maka itu bukan disandarkan kepada takdirnya, tapi disandarkan kepada makdurnya. Perhatikan dua hal.
Kalau kita melihat kepada perbuatan Allah itu khalqun wa ijad. Kalau kita lihat kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menciptakan dan Allah itu mengadakan. Dan tidak ada yang jelek dalam penciptaan Allah, tidak ada yang jelek dalam tatkala sesuatu itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang Allah ciptakan mesti mengandung hikmah yang agung, mesti mengandung hikmah yang berharga. Dari titik itu Allah ciptakan tidak ada yang jelek karena mengandung hikmah yang besar, karena mengandung hikmah yang agung. Nah, kalau ternyata sesuatu itu jelek dalam arti tidak menyenangi kita, tidak kita senangi, dalam arti tidak kita seraki, dalam arti tidak kita cintai, maka itu dipandang dari sisi perbuatan manusia. Karena sisi perbuatan manusia itu pandangannya, tinjauannya adalah tahsil waktisab. Adalah taksil waktisab, dia itu kepingin mendapatkan sesuatu. Jadi tahsil, iktisab itu usaha, tahsil ingin mendapatkan sesuatu. Jadi dia itu kepingin, dia itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia senangi. Lah kok qadarullah ternyata enggak itu yang terjadi, dari titik itu jelek. Dari titik itu jelek, maka tinjauan kejelekan itu dilihat dari tinjauan amal seorang hamba yang sudut pandangnya adalah tahsil waktisab. Sedangkan kalau ditinjau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka tidak ada yang jelek karena Allah itu yang mengadakan dan Allah yang menciptakan, dan di situ ada hikmah-hikmah yang agung. Beliau menyebutkan dua contoh. Beliau menyebutkan dua contoh. Contoh yang pertama, jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan misalkan terjadi kecelakaan, kemudian tangan Anda, kaki atau tangan tadi terputus, begitu ya? Terputus. Dari titik perbuatan Allah, dari takdir, dari qadar atau qadha, dari titik kita tinjau itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak jelek. Karena Allah melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi kadang kita tahu hikmahnya, kadang tidak kita tahu hikmahnya. Tapi dipandang dari sisi orang, karena orang itu sekarang menjadi cacat, orang itu sekarang jadi menjadi nggak punya kaki dan macam-macamnya. Di titik itu maka orang memandangnya itu sebagai sebuah kejelekan. Jadi kemudian contoh yang kedua yang beliau sebutkan adalah tatkala ada orang itu naik mobil, kemudian terjadi kecelakaan terus macet, ya terus rusak gitu ya, mobilnya itu rusak dan yang semisalnya, maka sama. Dilihat dari itu adalah perbuatan Allah, maka tidak ada kejelekan di situ. Karena Allah tidak pernah menciptakan kejelekan murni. Ini kejelekan tanpa ada kebaikan sedikit pun padanya. Tapi kalau ditinjau dari sisi manusia yang kepinginnya itu adalah jalan lancar sampai tujuan dengan selamat, dengan cepat, dengan nyaman begitu, maka yang terjadi itu adalah sebuah kejelekan. Lah, tinjauan perbuatan Allah itu istilahnya qadar. Tinjauan perbuatan manusia itu istilahnya makdur. Istilahnya itu makdur. Yang difahami dengan pemahaman apapun, pemahamannya adalah semacam itu. Jadi kalau kita pandang dari sisi perbuatan Allah, maka itu namanya qadar, khalaq wa ijad. Sedangkan kalau kita tinjau dari sisi perbuatan manusia, itu namanya makdur, dan itu adalah tahsil waktisab. Masalah terakhir sebelum ternyata keputus tadi adalah tentang firman Allah, yani min syarri ma khalaq. إذن الشر يكون من المقدور وليس من قدر الله. من المقدور وهو أيضا من المخلوق، يعني المخلوق هو الذي يصدر منه الشر لا الخالق. نأخذ مثال أو مثالين سريعين. في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض لنفسه ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى من باب الأدب والكمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيضا في سورة الكهف وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. فأردنا هنا الشاهد، نسب القتل إلى نفسه فقال فأردنا،
نسب القتل إلى نفسه. وأما في الآية الأخرى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك، قال فأراد ربك، هنا جعل الإرادة لله سبحانه وتعالى، جعل الإرادة لله سبحانه وتعالى لأنه خير. وأما في الآية اللي قبلها فأردنا نسب القتل إلى نفسه، نسب القتل إلى نفسه، وهذا من كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى، رغم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل شيء. نعم. Penjabarannya para ikhwatin azanillahu yakum. Jadi kalau itu adalah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkannya kepada dirinya sendiri. Perhatikan misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah yang ada dalam kisah Nabi Musa dan Khidir, yakni tentang anak yang dibunuh oleh Khidir, maka Allah mengatakan fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahmah. Fa'aradna, kami menginginkan. Jadi Allah menyandarkan itu pada dirinya karena itu adalah kebaikan murni. Yang begitu juga dengan ayat yang berikutnya. Fa'ammal, yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'arada rabbuka wa amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa'arada rabbuka. Adapun tembok yang dibangun oleh beliau, yakni itu adalah milik dua anak yatim di kota ini dan di bawahnya ada harta perbendaraan warisan bagi keduanya. Lah, fa'arada rabbuka, Allah Tuhanmu itu menginginkan. Tatkala itu kebaikan murni, maka Allah Subhanahu wa taala yakni menyandarkan itu kepada dirinya. Tatkala kemudian tidak semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan kepada dirinya. Semua ini itu adalah karena kesempurnaan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kebaikan murni, maka kita sandarkan kepadanya. Jika tidak, maka tidak disandarkan kepadanya. نعم. القاعدة 81 ولا يظلم ربك أحدا. طبعا الله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا لأن الله عدل، لأن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم حتى على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. Kaidah yang ke-81 wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu Allah tidak menzalimi seorang pun. Kezaliman itu artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah dilakukan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtul zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan itu haram atas diri kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian itu saling menzalimi. Dan itu adalah salah satu di antara kaidah bahwasanya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. القاعدة 82 الإيمان بعلم الله تعالى بأهل الجنة وأهل النار والفراغ منه لا يتنافى مع العمل بموجب الشرع. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لكن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من أهل النار ومقعده من أهل الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله أفلا ندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فهو من أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فهو من أهل الشقاوة. وقال ثم قال صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. Kaidah yang ke-82 al-imanu bi ilmillahi ta'ala, yakni mengimani dengan ilmunya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu mengetahui
tentang siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka, dan itu sudah selesai, sudah dipatenkan. Jadi, tapi itu tidak bertentangan dengan wajibnya untuk beramal, karena itu adalah tuntutan syariat. Keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Di antaranya adalah Allah mengetahui siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak beramal. Beramal itu adalah satu hal yang harus. Karena perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka, ada yang ditetapkan tempatnya di surga. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu ngapain kita beramal? Enggak usah meninggalkan amal. Kita cukup menggantungkan dengan takdir kita." Maka Rasulullah mengatakan, "La, jangan begitu. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian karena semua kalian itu akan dimudahkan untuk menggapai takdirnya masing-masing. Kalau memang dia adalah orang yang ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, ahlus sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amal orang-orang yang bahagia. Dan barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sengsara, maka dia itu akan dimudahkan untuk mengamalkan amal-amal kejelekan. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan tentang adanya surga, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan surga, maka akan kami mudahkan dia untuk menggapai jalan kejelekan tersebut. القاعدة 83 تعاطي الأسباب المشروعة من تمام الإيمان بالقدر. تكلمنا في الدروس السابقة عن الأخذ بالأسباب وكيفية التعامل مع الأسباب، وألا نتكل على القدر، لابد أن نأخذ بالأسباب. ومثل قلنا الذي يريد ابنا ويقول لا أريد أن أتزوج، أو أريد مكافأة شهرية ولا أريد أن أتوظف أو أعمل، هذا لا يصح، هذا لم يعمل بالأسباب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الصحابي: اعقلها وتوكل، اربط إبله ثم يتوكل على الله في عمله. ونأخذ مثالين سريعين. قول سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مريم عليه السلام كانت نفاس وكانت مريضة متعبة، ومع ذلك قال لها الله سبحانه وتعالى: هزي إليك بجذع النخلة. وهز النخلة ليس بالساهل، لو كانوا 4-5 رجال ربما لا يستطيعون، فكيف وهي مريضة؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يفهمنا ويعلمنا الأخذ بالأسباب. وأيضا لموسى عليه السلام: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يفرق البحر لموسى، ولكن قال لموسى: اضرب بعصا بسيطة. فكيف عصا صغيرة تفرق البحر هذا؟ لكن ليعلمنا الأخذ بالأسباب. نعم. Taib, kaidah yang ke-83. Yani kaidah yang ke-83. Yani ta'atil asbabil masyru'ah min tamamil iman bil qadar. Melakukan sebab-sebab yang disyariatkan itu adalah kesempurnaan iman terhadap takdir. Yani bahwasanya di antara akidah kita adalah bahwasanya kita meyakini segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Segala sesuatu telah Allah takdirkan. Tapi bukan berarti kita pasrah dengan takdir, tapi harus mengerjakan usaha untuk menggapai takdir tersebut. Orang yang kepingin anak, maka dia harus menikah. Kalau dia tidak menikah, maka nggak mungkin. Kalau orang itu kepingin untuk mendapatkan gaji bulanan, maka berarti dia harus bekerja. Yani orang yang menginginkan gaji tapi nggak bekerja itu nggak mungkin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kepada kita pada 2 kisah. Satu kisahnya Maryam, yang kedua kisahnya Musa. Dalam kisah Maryam, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman: wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya.
Yani goyangkan, huzzi itu goyangkanlah wahai Maryam, yani pangkal pohon korma, niscaya buah-buah rutab, buah-buah korma itu akan berguguran, yani akan berjatuhan dengan nikmat, dengan enak gitu ya. Dalam kisah ini, tatkala itu ibunda Maryam itu sedang sakit melahirkan, dan beliau di bawah pohon. Sedangkan pohon korma itu besar, seandainya 4-5 orang goyang itu pun nggak akan pengaruh, nggak akan punya pengaruh kepada pohon korma tersebut, akan yani buahnya itu berjatuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap jadi menginginkan bahwasanya Allah menghendaki buah-buah korma itu berjatuhan untuk bisa dimakan oleh ibunda Maryam, tapi dengan usaha. Usaha itulah yang Allah perintahkan, wa huzzi ilaiki bijid'in nahlah, untuk menggoyangkan agar jatuh. Cara pikiran nggak mungkin, tapi begitulah Allah mengajarkan kepada kita akhdul asbab. Jadi orang itu untuk berusaha, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam yani kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, fa auhayna ila Musa an idrib 'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kami wahyukan kepada Musa yani untuk memukulkan tongkatnya ke laut merah. Yani maka laut itu terbelah, masing-masing dari belahan itu kayak gunung yang besar. Itu pun diperintahkan oleh Allah. Allah mampu untuk melakukan itu tanpa usaha, tapi tetap diperintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya sebagai pelajaran kepada kita pentingnya akhdul asbab. Pentingnya itu untuk berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. نكمل إن شاء الله بعد المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita ketemu lagi insyaallah ba'dal maghrib. Sallallahu wasallam wa barakallahu. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.